नाज़रीन, धमाका खेज खबरें इस वक्त हमारे पास आई हैं। यूं समझ लीजिए कि जंग का पूरी तरह से नक्शा बदलने जा रहा है। मिस्री फौज इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इसराइल के बॉर्डर पर तैनात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि इसराइल से खबर ये आ चुकी है, पक्की खबर आ चुकी है कि इसी वीक के अंदर अंदर इसराइल जो है वो अपना ऑपरेशन एक्सपेंड करने जा रहा है। वो गजा और जो मिस्र वाला बॉर्डर है इसके ऊपर मुकम्मल कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। तो उसके जवाब में इजिप्ट ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर फौज, टैंक्स, गाड़ियां, अपना पूरा जो असलहा है वहां पर तैनात कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन खबर यह भी सामने आई है कि अमेरिका जो उसने पोर्ट बनाई थी गजा की, उसके जरिए असलहा सप्लाई करना उसने शुरू कर दिया है। जो हम आपके सामने कुछ मशकूक हरकतों सकनात रख रहे हैं अमेरिका की, कि ऐसा लगता है कि अमेरिका एक ऐसी ग्राउंड बना रहा है कि वो बराह रास्त मुदाखलत कर सके अगर इसराइल फेल हो जाता है। तो अब ये गैर मामूली खबर है। सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर नाज़रीन, उन्होंने इस्लामी इत्तेहाद के हवाले से बहुत अहम चीज़ें बताई हैं और फ़लस्तीन जंग के हवाले से अहम चीज़ें बताई हैं। इस वक्त तारीखी मनाज़िर हैं, अरब हुक्मरान पहुँच रहे हैं ईरान के अंदर। सऊदी अरब का वफद भी नाज़रीन पहुंच चुका है और वहां पर एक तारीखी इत्तेहाद है जो इब्राहिम रईसी शहीद के इस होलनाक सानिया के बाद जो है जिसने झंझोड़ के रख दिया, और वो इत्तेहाद जो है वो वहां पर तश्कील पा रहा है। बहुत बड़ी खबर ये सामने आई कि जर्मनी ने अब अनाउंस कर दिया है नेतन्याहू की गिरफ्तारी का। जर्मनी सबसे बड़ा सपोर्टर, वहां से खबरें आ रही हैं कि वो गिरफ्तार करेगा। तारीख पूरी तरह से अपना धारा यहाँ से बदल रही है। ये ताज़ा तरीन जो खबरें हमारे पास आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो मिस्र वाली खबर है, जो वहाँ पर एक्सपेंशन होने जा रही है। वो पिछले 3-4 दिन गुजरे हैं वो चुके इस सानिया के ऊपर रिपोर्टिंग होती रही है। तो जिस जगह के ऊपर हमने ये गजा वाली जंग छोड़ी थी कि हम उस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे थे जी जैक सलमान आ रहा है, ये जी एक्सपेंशन इसी वीक होने जा रही है। ये अगर याद करें पिछले वीक हम आपके सामने रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि जैक सलमान की वजह से वो रोक दिया गया, फिर ऊपर से ये वाला जो है वो सानिया हो गया। तो अब मुस्तनद खबर ये आ चुकी है कि वो जो डिले हुआ 4-5 दिन का, अब वहीं से सूरत हाल शुरू हो गई है, तैयारी मुकम्मल है और इसी हफ्ते अगला साल शुरू होने से पहले पहले इसी हफ्ते जो है वो एक्सपेंशन होने जा रही है। और उसके नतीजे में जो सिनाई का इलाका है, यानी ये जो गजा के साथ ये सारा सिनाई का जो इलाका है, इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में मिस्री फौज जो है ये तैनात कर दी गई है। मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, उसके सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजिप्शियन ऑफिशियल्स को कोट करते हुए बता रहे हैं, इसराइल इंटेंड्स टू कंट्रोल द गाजा स्ट्रिप बॉर्डर विद इजिप्ट एट द एंड ऑफ दिस मंथ। ये आखिरी वीक है और इस मंथ से पहले पहले जो है वो ये बॉर्डर के ऊपर वो कब्जा करने जा रहे हैं। ये कौन से बॉर्डर की हम बात करें? जो गजा और उसका बॉर्डर है मिस्र वाला, यानी जिसको फिलाडेल्फिया एक्सेस कहा जाता है। अब ये जहां तक रफा क्रॉसिंग है, यहां तक तो ये उसके ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर ये इनका कब्जा है। रफा क्रॉसिंग से जो अगला हिस्सा रह गया है उसके ऊपर बेसिकली ये कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं। और दूसरी खबर देखिए, द इजिप्शियन आर्मी इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स फोर्सेज इन द सिनाई पेनिनसुला अलोंग द बॉर्डर विद गाजा। वहां पर मिस्री फौज बहुत बड़ी तादाद में गजा के बॉर्डर के साथ जो है वो तैनात कर दी गई है। अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये जो बॉर्डर का मसला है ना, कि बॉर्डर के ऊपर इसराइल की प्रेजेंस हो जाना या उसका कब्जा हो जाना या वो आकर पूरा कंट्रोल संभाल ले, उसका हमास से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमास की कोई फतह शिकस्त का मामला नहीं है, क्योंकि हमास तो वहां पर है ही नहीं। हमास कहीं भी जमीन के ऊपर नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो बॉर्डर को वहां पर फोर्सेस कंट्रोल करती है ना, तो हमास का तो मामला ही नहीं है बॉर्डर के साथ। इस बॉर्डर का मामला मिस्र के साथ है। ये मिस्र का मुआहदा था, ठीक है, कि यहां पर इसराइल नहीं होगा, ठीक है। तो ये शिकस्त है तो मिस्र की है, ये तज़हीक है तो मिस्र की है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो मिस्र का है। हमास का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमास पहले कौन सा यहां पर थी जो इसराइल ने आकर उससे कंट्रोल छीना है? हमास वहां पर नहीं है, मिस्र था। तो मिस्र की शिकस्त है। आज एक तो ये खबर आ गई, साथ इजिप्ट से खबर ये है, ये उन्होंने साथ फौज बढ़ाई और उन्होंने कहा ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और हम तमाम मुआहदे तोड़ने जा रहे हैं, इसको आप अटल समझें, इसको आप अटल समझें, हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते।
सारी चीज़ों के ऊपर कम्प्रोमाइज़ किया गया, लेकिन इसके ऊपर कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और तमाम मुआहदे जो हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि मिस्र लेट कर रहा है, उसका एक एक दिन गुजर रहा है, ठीक है। इनको तो उस दिन स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था जब से इन्होंने बमबारी शुरू की गजा में, तो इनको उस वक्त कैलकुलेट करना चाहिए कि अल्टीमेटली ये इसराइल के इंटेंशंस क्या हैं और वो मामला अल्टीमेटली कहाँ पर आएगा। तो लेट की, बहुत लेट की, लेकिन अभी भी अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लें तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता चुका हूँ, उस तफसील में हम नहीं जा रहे कि इन्होंने लड़ना अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए लड़ना है, ठीक है, अपनी आज़ादी, अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ना है, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना है, अपनी नेशन के लिए लड़ना है। नेशंस कुर्बानियां देती हैं और प्रिंसिपल्स के ऊपर लड़ती हैं। जिस तरह के फ़लस्तीन लड़ रहा है, वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए इस वक्त लड़ रहा है और कुर्बानियां दे रहा है। कौमें जो हैं वो कुर्बानियां देती हैं, गुलामी को कबूल नहीं करती। तो फ़लस्तीन की आज़ादी फ़लस्तीन से मुंसलिक है, उसकी तंजीमों से, उसके लोगों से मुंसलिक है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से मुंसलिक है। वो इजिप्ट की या जॉर्डन की या सऊदी अरब की या इनकी मरहून मिन्नत नहीं है। हाँ, ये आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी वो मरहून मिन्नत नहीं है। इन्होंने लड़ना है जो कि लड़ना है, जिससे ये टाल नहीं सकते अपने आप को, इससे आंखें चुराई नहीं जा सकती, इस जंग से पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। और मैंने सबूत आपके सामने रख दिए कि उन्होंने फौज है वहां पर किस तरह से तैनात कर दी है। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन अगली खबर जो है अमेरिका के हवाले से, और बड़ी अहम खबर है। हम आपको नाज़रीन पिछले 1-1.5 महीने से कुछ मशकूक चीज़ें अमेरिका की शेयर कर रहे हैं। वो वक्तन फ़वक्तन सामने आती हैं कि हफ्ते बाद आ गई, 4 दिनों बाद आ गई, 10 दिनों के बाद आ गई, कि अमेरिका की इंटेंशंस ये लग रही हैं कि वो बरह रास्त आकर कंट्रोल करे गजा को, क्योंकि इसराइल तो फेल हो चुका है और इसराइल ये फतह हासिल करता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि 2 हफ्तों में गजा के ऊपर कब्जा हो जाएगा, ठीक है, महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो ऑयल और गैस वाला मामला है, बाकी उनके इंटरेस्ट हैं, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हर सूरत हम इसके ऊपर कब्जा करें और चाहे हमें बराह रास्त ही खुद क्यों ना आना पड़े। तो उसके लिए कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा नाज़रीन, खबर यह है कि जो इन्होंने पोर्ट बनाई थी, जो पहले दिन से ही मशकूक है, जिसको यूरोप ने भी रिजेक्ट कर दिया, अरबों ने रिजेक्ट कर दिया, रशिया, चाइना ने, तुर्की ने, सारी दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसी एक्सपर्ट के पल्ले वो बात नहीं पड़ी, किसी एक्सपर्ट ने उसको एंडोर्स नहीं किया कि अच्छा ये अकल वाली में आने वाली बात है, किसी ने उसको एंडोर्स नहीं किया। वो पहले दिन से ही प्रोजेक्ट मशकूक है, जिसके ऊपर $320 मिलियन लगाए जा रहे हैं। वो आरजी प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है? अच्छा, अब नाज़रीन सैटेलाइट इमेज जारी हुई है, ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी देता हूं एक झलक, कि इसमें नाज़रीन ये पता चला है कि आर्मर्ड व्हीकल्स यहां पर पहुंची हुई हैं, यहां से वेपन सप्लाई किया जा रहा है इसराइल को। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये सैटेलाइट इमेज के अंदर जो है ये बात सामने आई है कि जो इन्होंने पोर्ट एड के लिए कही थी, वहां से असलहा सप्लाई हो रहा है इसराइल को। तो बात यह है कि हम तो पहले दिन से कोई डाउट में नहीं है कि अमेरिका का ये इतना बड़ा इनिशिएटिव जो है वो एड के लिए है, हम तो किसी डाउट में अंदर नहीं। हमें पता है अमेरिका क्या उसकी इंटेंशंस हैं, उसका मकसद क्या है। ये जो जंग जारी है, जब तक जारी रहेगी, अमेरिकी मर्जी के साथ जारी रहेगी, उनकी सपोर्ट इसमें है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसमें अमेरिका की मदद या सपोर्ट या ग्रीन लाइट ना हो। अमेरिका चाहता तो पहले दिन इस जंग को रुकवा सकता है। तो अमेरिका के हवाले से हम किसी चीज़, बाइडेन इंतजामिया के हवाले से किसी डाउट में नहीं है। उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो अंदर से हम बात कर रहे हैं, कि जो अंदर से प्रेशर आ रहा है, वो बाइडेन इंतजामिया की कैलकुलेशन के अगेंस्ट बाइडेन को घुटनों पर ले आएगा, हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन बाइडेन इंतजामिया वो खुद को खुद सबसे बड़ा ज़ानिस्ट कहता है। एंटनी ब्लिंकन आया तो कहा मैं ज्यू आया हूँ, एज अ ज्यू यहाँ पर आया हूँ, मतलब किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस तरह कहना अमेरिका के, ये गैर मामूली बात थी। बहरहाल, तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि हम एक जंग में जा रहे हैं। अब उसमें फतह शिकस्त, उसको फिलहाल उस डिबेट को साइड पे रखें। फिलहाल आपके सामने मैं क्या एस्टेब्लिश कर रहा हूं कि हम एक बहुत बड़ी जंग में जा रहे हैं। तमाम इशारे हमें बता रहे हैं कि चीज़ें एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं, फैलाव की तरफ जा रही हैं, और इसी वीक के अंदर अंदर ये सारा मामला होने जा रहा है। अच्छा जी, ये खबर हो गई। आगे ज़रा देखिए इमाम खमेनी क्या कह रहे हैं। इमाम खमेनी का जो स्टेटमेंट आया है और जिस मौके के ऊपर आया है, जब शदीद गमज़दा हैं वो, पूरा ईरान और पूरा आलम इस्लाम गमज़दा है, उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है फ़लस्तीन जंग के हवाले से और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से, वो बहुत गैर मामूली नौयत का है। ईरान से पहले भी इब्राहिम रईसी की क़यादत में
ये आवाज़ें उठ रही थी, मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशें भी हो रही थी, उन्होंने खुद अपने इख्तलाफात भुलाए और पहले जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया मिस्र से और जनाब सऊदी अरब से, तुर्की से, सबसे, ठीक है। तो अब वो जो लेगेसी है, वो जो बात है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये तारीखी मनाजिर हैं कि अरब्स ईरान के अंदर पहुंच रहे हैं। ये मामूली चीज़ नहीं है, आप तारीख उठाकर देखें, ये हिस्ट्री है यहाँ से जो बन रही है कि अरब हुक्मरान ईरान के अंदर पहुंच रहे हैं। अभी सऊदी अरब का जनाब वफद जो है वहाँ पर पहुंचा है, मुकम्मल ताल्लुकात ख़त्म थे, एम्बेसडर निकाले हुए, एम्बेसीज बंद, ईरानियों के लिए वीज़ा नहीं था, सऊदी अरब का वीज़ा नहीं था ईरानियों के लिए, और सऊदी अरब का यानी ईरानी सऊदी अरब नहीं आ सकते थे, सऊदी जो है ईरान नहीं जा सकते थे। आज उनके हुक्मरान वहाँ पर पहुँच रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के वहाँ पर पहुँचे हैं ताज़ियत के लिए। तो ये तारीखी मनाज़र हैं। मैं ज़रा इमाम खामनाई का जो स्टेटमेंट है आपके सामने रखता हूँ। The people will turn tragedy into opportunity, just as the difficult events of recent years have turned into producing opportunities. वो कह रहे हैं बहुत सदमा है, बहुत गम है, बहुत ट्रेजेडी है, लेकिन यही ट्रेजेडी अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी किस तरह से है कि हम इत्तेहाद कायम कर लें, कि इस सानिया ने चुके हमें झंझोड़ के रख दिया और सबको पता चल गया है कि भाई आपके पास कोई चॉइस नहीं है इत्तेहाद के अलावा। तो ये ट्रेजेडी तो है ही है, लेकिन इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी छुपी है कि हम इकट्ठे हो जाएं। द कंट्रीज ऑफ द रीजन हैव नो चॉइस बट टू कोऑपरेट एंड सोलिडेरिटी अमंग देमसेल्व्स। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इस वाक़ये ने बता दिया है, बजाय इसके सिवा कि वो इकट्ठे हो जाएं और कोऑपरेट करें, इत्तेहाद बनाएं। द लॉस ऑफ द ईरानियन प्रेसिडेंट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट विल नॉट अफेक्ट द कंट्रीज मूवमेंट। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ये ना भुलाए जाने वाला है। आपने देखा इमाम खामनाई, यार वो कोई छोटी शख्सियत हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कितने कितने गम देखे होंगे, कितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, 88 ईयर उनकी उम्र है, ठीक है। तो जनाजा पढ़ाते हुए वो अश्कबार हो गए थे। जनाजा पढ़ाते हुए इमाम खामनाई जैसी शख्सियत का अश्कबार होना, ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी बात है। वो शख्सियत जिन्होंने कितने ही जनाजे उठाए, अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है और जो है वो सुप्रीम लीडर हैं, राहबर हैं, हौसला देना है, उनकी आंखों में आंसू आना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो वो कह रहे हैं डिफ़िकल्ट बहुत है, लेकिन ये हमारी जो मूवमेंट है उसको रोकने वाला नहीं है। फिर जो इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई है उसमें एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आई है, बहुत अहम चीज़ है, ज़रा इसकी ट्रांसलेशन की गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्माइल हानिया से जो गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू में इमाम खामनाई क्या कह रहे हैं? जस्ट एज गॉड्स प्रॉमिस टू द मदर ऑफ प्रॉफिट मोसेस वाज फुलफिल्ड, सो गॉड्स प्रॉमिस टू एलिमिनेट द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल आल्सो बी फुलफिल्ड। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से किया गया जो वादा है वो पूरा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही गॉड्स प्रॉमिस, खुदा का जो वादा है, टू एलिमिनेट दिस एंटिटी, ये इब्लिसी ताकत को खात्मे का जो वादा है वो भी खुदा का पूरा होगा। ये इमाम खामनाई मोटिवेट कर रहे हैं इस्माइल हानिया को। देखें बात कहां तक पहुंच चुकी है, इस जंग के आर पार वाली लड़ाई है, आर पार वाली लड़ाई। भाई जो अपने सदूर तक को कुर्बान करके बैठ गए हैं, जिन्होंने अपने सदूर वजीर खारजा की कुर्बानी दे दी है, अब आप कहते हैं कि वो पीछे बैठेंगे। उन्होंने अपने जनरल्स की कुर्बानियां दे दी हैं, अपनी सबसे प्रेस्टिजियस लीडरशिप की कुर्बानी दे दी है, जिसके ऊपर एक एक ईरानी जो है इस वक्त वो अश्कबार है, उस शख्सियत की कुर्बानी दी जा चुकी है। और अब आप कहते हैं कि ये मूवमेंट रुक जाएगी या ये जंग रुक जाएगी, ठीक है। तो ये आर पार वाला मामला जो है वो इस वक्त हो चुका है, आर पार वाली लड़ाई है। और किस तरह से इमाम खामनाई इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, और जो अरब्स वहां पर आ रहे हैं सबके साथ मुलाकात इमाम खामनाई कर रहे हैं, और वहां पर यही कहा जा रहा है कि ये वो मौका है, और उसमें रशिया चाइना पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, रशिया चाइना इसमें पूरी तरह शामिल है, और ये जो अलायंस जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये बहुत मुस्बत चीज़ है। यहाँ पर नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस जंग के फैलाव के हवाले से, कि यूके के इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, 4 जुलाई को ये इलेक्शन होने जा रहा है। अब आप कहेंगे यूके के इलेक्शन का जंग के फैलाव से क्या ताल्लुक है? वो फैलाव से ताल्लुक इसलिए है कि जैसे हम कह रहे थे कि यूएस के इलेक्शन की वजह से, जो कि अगले महीने से पूरी तरह से यूएस अपने अंदर इन्वॉल्व, मतलब अपने मामलात में अंदर उलझ जाएगा इलेक्शन मामलात में, तो ये जंग ओपन एंडेड छोड़ दी जाएगी। तो इसी तरह दूसरी बड़ी पावर यूके, वो अपने अंदरूनी मामलात में उलझने जा रहा है, ठीक है, वो डोमेस्टिक मामलात में उलझने जा रहा है। तो
یہ جب بڑی طاقتیں ادھر اپنے اندرونی معاملات میں پھنسیں گی تو یہ اور معاملہ اوپن اینڈڈ ہوگا. دیکھیں فرق ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, ہم اس پر صحیح سمجھیں غلط سمجھیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. جب سی اے اے کا چیف بیٹھا ہوتا ہے قطر میں, سعودی عرب میں, مصر میں, تو مصر نہیں حملہ کر سکتا اسرائیل کے اوپر, ٹھیک ہے, ان کو ریسٹرینٹ کرنا پڑے گا. جب اینٹنی بلنکن آ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں آ رہا ہوں ذرا ویٹ کریں, تو ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب جیک سلون آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ویٹ کریں, تو ویٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ صحیح غلط کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں, اور اسی وجہ سے تو اتنا ڈیلے ہوتا گیا ہے. مطلب اسرائیل کو اتنی کھلی چھوٹ ملتی رہی ہے کہ یہی جناب ابھی بلنکن آئے, ابھی سی آئی اے چیف آیا, ابھی فلانا آیا, اب یہ جنگ بندی کروائیں گے, بائیڈن کہہ رہا ہے جناب رمضان سے پہلے کروا دوں گا. تو جب یہ کہیں ہوں گے ہی نہیں, جب یہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, تو پھر جو ہے اس معاملات بالکل مختلف ہوں گے, اور پھر جو ادھر والا رجحان ہے وہ اور بڑھے گا. یعنی ایران کی طرف یہ جو انکلائن ہے, اتحاد ہے, وہ اور مضبوط ہوگا کہ بھائی امریکہ تو ہمیں ابنڈن کر کے چلا گیا, مڈل ایسٹ کو آگ میں جھونک کر چلا گیا, تو اب ہم نے اس معاملے کو سلجھانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت غیر معمولی اہمیت کی. اب ذرا آ جاتے ہیں جو یورپ کی ریکگنیشن کا معاملہ ہے اور جو آئی سی سی کا ہے. اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے, اور یہ بھی بہت غیر معمولی خبر ہے, اور یہاں سے بھی تاریخ بدل رہی ہے. دیکھیں اس امپیکٹ کو سمجھیں, ریکگنائز کرنے کا مطلب کیا ہے. آپ اگر آئیڈیالوجی کو سمجھیں گے کہ جس آئیڈیالوجی کے تحت نہیں ریکگنائز کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, 75 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا, آج کر رہے ہیں, تو سوچیں گے کس آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں کیا گیا. تو اگر آج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو پہلے والی آئیڈیالوجی تھی اس کو وہ نفی کر رہے ہیں. اچھا, پہلی والی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ ایک ہی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ جناب گاڈ چوزن پیپل ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے دادا ابراہیم نے وعدہ کیا تھا, مطلب خدا نے ہمارے دادا ابراہیم سے وعدہ کیا کہ یہ تمہاری نسل کی آل اولاد کی زمین ہے اور انہی کے پاس رہے گی. یہی بیانیہ ہے جس کی کوئی روٹس نہیں ہے, کوئی مطلب ان ریئلسٹک, اور مطلب جتنا بھی اس کو کہا جائے وہ ہے کہ 2000 سال بعد ایک نیشن آ کے کہے کہ 2000 سال بعد ہم یہاں پر رہتے تھے, تو پھر تو مطلب کیا ہی بات ہے, ترکی اٹھ کر کہہ دے کہ ہمارا تو اسپین پر بھی قبضہ تھا, تو اسپین سے لینے چلا جائے, سلطنت عثمانیہ کہتا ہے. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ایسے روم کہہ دے کہ ہمارا تو وہاں تک اس استنبول تک قبضہ تھا, تو استنبول لینے کے لیے چلا جائے, تو وہ تو ایک بالکل الگ سی بات ہے. تو یہ آئیڈیالوجی تھی جس کے تحت نہیں مانا گیا فلسطین کو, اور جو اسرائیلیوں کی آئیڈیالوجی تھی اس کو مانا گیا کہ ٹھیک ہے یو آر گاڈز چوزن پیپل, اور جیسے خدا نے تم سے وعدہ کیا تمہارے دادا ابراہیم سے, تو ٹھیک ہے یہ تمہاری زمین ہے. تو اگر آج وہ وہاں پر فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ نہیں یہ زمین ان کی ہے, تو کیا مطلب ہوا کہ جس بنیاد کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی تھی وہ بنیاد گر چکی ہے. اسپین, آئرلینڈ, ناروے اپنی فوجیں نہیں بھیج رہا آزادی کروانے کے لیے. یہ بات ہی سب سے بڑی ہے, یہ فوجیں بھیجنے سے بھی بڑی بات ہے. یہ فوجیں آئیڈیالوجی جب نہیں ہے تو آپ کیا ہیں, آپ کیا ہیں. ادھر والی آدھی دنیا آپ کو مانتی نہیں ہے, تو ادھر والے آپ کی جس ایک لائن کے اوپر آپ کی آئیڈیالوجی انہوں نے دھڑم کر کے رکھ دی ہے, اور ایک کے بعد ایک ملک وہاں پر جو ہے وہ تسلیم کرے گا. اور اس ناروے کا آپ دیکھیے, ناروے کا مطلب اتنی یہ تاریخی بات ہے, اور بھائی اوسلو اکارڈ ناروے میں ہوا ہے, اوسلو جو ہے ان کا دارالحکومت ہے, تاریخی معاہدہ اوسلو اکارڈ ناروے میں ہو رہا ہے. اور ناروے کیا سٹینڈ لے رہا ہے, کس کے خلاف لے رہا ہے؟ امریکہ کے خلاف جا کر کھڑا ہو گیا ہے, اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے ہم گرفتار کریں گے, صحیح ہے. تو اس کے امپیکٹ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو طاقت ہے وہ کرچی ہو گئی ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو یہ والا تنازعہ ہے اس کے حوالے سے پرٹیکولرلی ساری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اس کے اوپر سول جو پاور ہے وہ امریکہ کی ہے. یعنی یہ مسئلہ حل کروانا, یہ مسئلہ بگاڑنا, یہ ساری پاور امریکہ کے پاس ہے. جب بھی حل کروائے گا وہ کروائے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں جنگ بندی بھی کس کی مرہون منت ہے, امریکہ کی مرہون منت ہے. تو اس معاملے کا جو حل کروانا ہے وہ بھی امریکہ کی مرہون منت تھا. لیکن ان ملکوں کا اس حد تک سٹینڈ لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنی جو وہ ہیجمنی ہے, تسلط ہے اور ایک پورا غلبہ ہے وہ کھو چکا ہے, اس کی پاور جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. آپ ذرا بائیڈن کے
بیانات میں اس بے بسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ بائیڈن believes that Palestinian state must be achieved through negotiations۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو ریکگنائز کر رہی ہیں یہ تو مذاکرات کے ذریعے اچیو ہونی چاہیے۔ اور بھائی 75 سال گزر گئے ہیں تو کرواؤ نا مذاکرات، کیوں نہیں کرواتے تو مذاکرات؟ یہ ابھی 7 اکتوبر کے بعد سے کتنی دفعہ حماس اور سارے عربز کہہ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 اسٹیٹ کر لیں، تو کریں نا 2 اسٹیٹ، کریں مذاکرات۔ کس نے روکا ہے مذاکرات سے؟ 75 سال، لاکھوں فلسطینی شہید، لاکھوں ملینز، لاکھوں نہیں ملینز میں وہ اپنا گھر چھوڑ گئے، مہاجر بن گئے، اتنے مظالم کہ روح کانپ جائے، تو مذاکرات، تو یہ بے بسی ہے کہ وہ اس طرح کی پھر مطلب سب سے جو لویسٹ لاجکس ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ہوگا بتا دیجئے۔ بائیڈن از اے اسٹرانگ سپورٹر آف دا 2 اسٹیٹ سولوشن۔ جی ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ فلسطین ریاست بھی یہاں پر بن جائے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا، تو کیسے؟ بھائی 75 سال دیے نا آپ کو۔ اچھا اب آپ ذرا ایکسپرٹ کس طرح سے لکھ رہے ہیں، برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ گارڈین اس کو کس طرح سے لکھ رہا ہے، ہاؤ سگنیفیکنٹ از اسپین، ناروے اینڈ آئرلینڈز ریکگنیشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ۔ Recognitions point to erosion of US ownership of Israel-Palestinian peace process and open route towards statehood۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان ملکوں کا سٹینڈ لینا اور ریکگنائز کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ایک صرف US کی آنرشپ تھی اس تنازع کے اوپر کہ وہی پیس کروائے گا، وہی فلسطینی سٹیٹہوڈ کا معاملہ اگر کرے گا تو کرے گا، وہ ایروین ہو چکی ہے، وہ ڈکے ہوئی ہے، وہ ختم ہوئی ہے۔ مطلب آنرشپ امریکہ کی تھی اس تنازع کے اوپر کہ وہی مین پلیئر ہے اس میں، جو کروانا ہے اس نے کروانا ہے، لیکن ان کے کھڑے ہونے سے وہ ڈکے ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے رشیا چائنا ایک بڑے پلیئر اس میں بن کر سامنے آئے ہیں، دیکھیں نا رشیا چائنا بڑے پلیئر اس میں بن کر سامنے آئے ہیں، تو یہ اب امریکہ بے بسی والے بیانات دے رہا ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اور یہ آپ آئی سی سی والا معاملہ دیکھ لیجئے، پہلے دھمکیاں لگائیں، پھر کہا سینکشن کر دیں گے، ابھی بھی وارنٹ آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سینکشن کر دیں گے۔ تو یہ وہ ہے جیسے ایک بے بس لاچار آدمی جو کچھ کر نہیں سکتا وہ بیانات دیتا ہے، جیسے امریکہ کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں کیونکہ اب امریکہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اب امریکہ کی وہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ جناب وہ جو اس کی فنڈنگ سے چلنے والے ادارے ہیں وہ اس کی بات نہیں مان رہے، وہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب ذرا اگلی بات دیکھیے، جرمنی اریسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ ہم نتنیاہو کو اریسٹ کریں گے۔ کون جرمنی؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور اس کے بعد سمجھیے اس بات کی گہرائی کو۔ میں کہتا ہوں پیچھے رہ کیا گیا اسرائیل کا؟ اگر جرمنی سے یہ بات ہو گئی ہے کہ اریسٹ کریں گے، پیچھے رہ کیا گیا ہے جرمنی کا، اسرائیل کا؟ مطلب عمارت کی کو بنیاد رہ گئی ہے، تو یہ عمارت جو ہے یہ دھڑم سے گرنے والی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ذرا ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آپ یہ نہ کہہ دیں گے ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں۔ جرمنی کالز آئی سی سی اریسٹ وارنٹ ریکویسٹ فار اسرائیلی نتنیاہو سیریس۔ اگلی بات سنیے گا، اس کے سپوکس پرسن، گورنمنٹ کے سپوکس پرسن کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ اف دا کورٹ ڈز ایشو دا وارنٹس، Germany, like other ICC members, would have a legal obligation to arrest Netanyahu۔ وارنٹ کے بعد یہ ہماری لیگل obligations ہے، یہ ہمارے اوپر قانونی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اریسٹ کریں۔ If he were to enter the country, though members have defied ICC warrants in the past, the accusations of the chief prosecutor are serious and must be substantiated۔ A German government spokesperson، کون بات کر رہا ہے؟ جرمن گورنمنٹ اسپوکس پرسن، جرمنی کی حکومت کا ترجمان بات کر رہا ہے کہ یہ سیریس ہیں اور ہمیں گرفتار کرنا پڑے گا نتنیاہو کو۔ یہ ہو گیا حالت۔ پھر آپ دیکھیے، the request posed a quandary for Germany, a member of the ICC with a long standing policy of standing behind rule based international order because of its support for Israel that is grounded in history۔ کہ جرمنی سب سے بڑا سپورٹر ہے اور جو اس وجہ سے ہے کہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور رول بیسڈ آرڈر آمنے سامنے آ گئے ہیں جو پچھلے 100 سالوں میں کبھی نہیں ہوا یا 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک طرف اسرائیل کھڑا ہو، دوسری طرف ان کا اپنا اقتدار کھڑا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، تو ایک طرف ان کا رول بیسڈ آرڈر اپنا خود کا بنایا گیا نظام ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے، تو ایک کو بچانا ہے۔ اور اس سے بھی اگلی پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ اس میں چنتے ہیں اسرائیل کو کہ ٹھیک ہے ہم اپنا اقتدار قربان کر دیں گے، نظام قربان کر دیں گے، اسرائیل کو بچا لیں گے، تو اسرائیل کو بچانے کے لیے جائیں گے تو نہ نظام بچے گا نہ اسرائیل بچے گا، یہ اگلی پرابلم پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ غیر معمولی اس وقت تبدیلیاں ہیں جو آ رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین حقائق ہیں
اور ابھی بھی ہمارے پاس چیزیں اور ہیں اور میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ سکتا ہوں کہ یہ جنگ کس طرح سے پھیل رہی ہے. جیسے کہ نتن یاہو بتا رہا ہے کہ جی فلسطینی ریاست ہم نہیں بننے دیں گے اور اس لیے کہ فلسطینی ریاست جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوگی. ٹھیک ہے, بندہ پوچھے کہ اچھا فلسطینی ریاست بنے گی تو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگی, تو اس حساب سے تو تمہیں یہاں سے نکلنا چاہیے کہ تم رہو گے تو فلسطینی ریاست پہ تم حملہ آور ہوگے. کیونکہ ذرا سٹیٹس نکال کے دیکھیے کس نے کس کے بندے مارے ہیں. فلسطین نے ان کے بندے مارے ہیں یا انہوں نے فلسطین کو شہید کیا ہوا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے, تو اصل تھریٹ تو تم ہو فلسطین کے لیے اور اس پورے ریجن اور اس پوری دنیا کے لیے, تو پھر تمہیں یہاں سے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے اوپر نہیں مانیں گے. اور ہوگا کیا, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ہوگا یہ کہ جنگ چلے گی, لمبی جنگ چلے گی, بڑی جنگ چلے گی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بیٹل فیلڈ میں تو اسرائیل نے ہارنا ہی ہارنا ہے. اب یہ جو ڈپلومیٹک اور گلوبل سطح کے اوپر تحریک چل پڑی ہے, اس میں اسرائیل آئسولیٹ ہوتا چلا جائے گا. ایٹ دی اینڈ کیا اسرائیل بچے گا؟ بیٹل فیلڈ میں ہارا ہوا اور گلوبلی آئسولیٹڈ, جس کے اتحادی اس کو چھوڑ چکے ہوں گے, ویسٹ کی عوام جس کو چھوڑ چکی ہوگی, وہ اسرائیل بچے گا جو کہ نہ چلنے کے قابل ہوگا نہ رینگنے کے قابل ہوگا. وہ اسرائیل بچنے والا نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ ہمیں رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.